I'm Raka Resara with student ID number 2. I'm Fadia Dita with student number 35. I'm Ibadrati with student number 21. Hello, I'm Katatia Akila with student number 7. In learning a second language, introvert and extrovert act differently. Introvert usually think first before speaking and talk more slowly because they want to avoid mistakes. They focus more on using the language correctly. On the other hand, extroverts like to speak quickly and share their ideas, even if they make mistakes. For them, smooth communication is more important. Basically, both ways are good because they match each person's personality. Willingness to communicate or WTC in learning a second language like English. WTC is a person's feeling or of wanting to talk in another language. When someone has high WTC, they feel ready to speak in that language. In WTC, contact with speakers is very important. The more we talk to people in the second language, the more confident we feel. But different environments affect this. High-use environment is environment where people use the second language a lot every day. The low-use environment is a place where people don't use the second language much. You might learn the language in school or online, but you don't use it often in daily life. Foreign language anxiety is a specific type of fear or interception related to learning or using a foreign language. Common symptoms include freezing up when asked to speak in a class or forgetting answers during tasks, even after preparing well. Causes of anxiety can be from self-perception, beliefs or myth, and perfectionism. Anxiety affects to pronunciation, fluency, and overall communication. Also, perfectionist person often become self-critical worsening their performance. Personalities such as extrovert and introvert and environmental support and the experience of language anxiety play an important role in influencing the effectiveness of second language learning. Because all three can influence an individual's motivation, involvement, and comfort level in the learning process. Here we will do an interview on how personality, environment, and experience play an important role in second language acquisition. Oke, halo. Sebelumnya kenalin aku dulu ya. Nama aku Tia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini mau tanya nih, apakah kepribadian dan lingkungan itu mempengaruhi kamu dalam pembelajaran bahasa? Oke, langsung aja. Nama kamu siapa dan dari prodi apa? Halo, sebelumnya kenalin nama aku Arin Devina Fitran atau biasa dipanggil Arin. Aku dari Prodi Sastra Inggris. Kamu ini termasuk orang yang extrovert atau introvert sih? Extrovert. Extrovert tuh mempengaruhi kamu nggak dalam pembelajaran bahasa? Kalau aku sendiri iya, karena aku butuh orang lain buat melatih speaking aku sih. At least kalau emangnya yang orang-orang introvert itu kan bisa lewat aplikasi online. Tapi kalau misalnya aku butuh orang-orang yang real gitu. Oke. Oh, berarti lingkungan kamu ini termasuk lingkungan yang high use environment. Nah, itu mempengaruhi nggak sih dalam pembelajaran kamu di pembelajaran bahasa Inggris? Iya, mempengaruhi. Juga sastra Inggris kan dari PPT-nya, dari meme-nya sendiri kalau misalnya menjelaskan juga kan pakainya bahasa Inggris. Nah, kamu kan extrovert ya, tapi pernah nggak sih kamu merasa cemas atau gugup saat presentasi atau saat yang lainnya? Jelas pernah. Kalau misalnya materinya itu di luar dari apa yang aku suka gitu kan, kayak aku belum memperdalam materi ini, aku juga bakal gugup sih pasti. Apalagi kalau di kelas speaking gitu kan. Kelas speaking tuh kalau di sastra Inggris kita harus improve. Oh, oke. Karena juga udah habis ya, dan jawaban kamu sangat-sangat membantu dalam tugasku. Jadi aku ada hadiah nih buat kamu sebagai ucapan terima kasih. Makasih. Yeah. The first informant has an extroverted personality, which clearly helps in speaking. Being an extrovert allows them to practice more in real-life situations. Additionally, their high-use environment, where English is used daily in presentations, strongly supports their learning. However, they mentioned feeling anxious at times, especially when they don't fully understand the material at first.
This indicates that while personality and environment play an important role in learning a second language, understanding the material also impacts confidence and progress. Oke, aku izin perkenalan diri aku dulu ya. Nama aku Hikmat Triawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 23. Jadi di sini tuh aku mau melakukan wawancara tentang bagaimana kepribadian dan lingkungan mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa. Nah, mungkin kamu bisa memperkenalkan diri kamu dulu, mungkin dari namanya siapa, terus dari prodi. Nama aku Galia Pilahani, prodinya itu sastra Jepang, NIM-nya 052. Nah, kalau boleh tahu ini kamu termasuk kepribadian yang introvert atau extrovert? Kalau aku menilai diri aku sendiri ya, lebih ke introvert. Apakah Ya, itu mempengaruhi cara kamu belajar bahasa kedua kamu gitu, bahasa Jepang gitu? kalau dari pandanganku kayaknya iya mempengaruhi ya, soalnya karena kalau aku biasa belajar bahasa Jepang tuh medianya pasti ya dari, kalau nggak dari buku, dari video sendiri. Jadi sesi belajarnya tuh sendiri, jadi nggak sama yang ramean. Ada beberapa kenalan teman sastra Jepang juga. Nah, kalau belajar tuh dia butuh lawan bicara. Nah, gitu loh. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Belajar pakai musik, bisa musik bahasa Jepang, video, anime, ya itu kayak gitu. Nah, itu kan kepribadian kamu berarti mempengaruhi banget ya Ya. di kamu. Nah, terus untuk lingkungan sendiri nih, baik di kampus atau mungkin di lingkungan kamu sehari-hari itu termasuknya tuh banyak gunain bahasa Jepang itu atau jarang gitu? Jarang. Ada mata kuliah Hanasu Kiku. Hanasu itu kan ngomong, Kiku mendengarkan. Nah, di sesi ngomong pun itu aku masih mixing sama bahasa Indonesia kadang kan. Kampus maupun rumah jarang pakai. Tapi ya sebisa mungkin kalau emang lagi latihan ya mau nggak mau Pakai gitu ya? iya, kadang beberapa ada aplikasinya lah. Kayak Hello Talk, tahu nggak Hello Talk? Kita bisa ngomong sama orang kayak Ome TV, tahu nggak? Tahu. Nah, tahu. Oh, Hello Talk tuh kayak gitu. Oh, iya, Jadi iya. kita kan, aku jadi ngerasanya anonimus juga loh. Kalau Ome TV kan pakai kamera. Nah, kalau Hello Talk ini bener-bener cuma mic. Oh, jadi cuma suara doang? Ya, jadi aku nggak sama orang langsung di depan mata, nggak. Jadi jarang ya berarti? Jarang. Oke. Nah, kamu itu kan jarang digunain. Itu mempengaruhi kamu belajar bahasa Jepang nggak? Di lingkungan yang jarang pakai gitu, itu mempengaruhi nggak buat kamu sendiri? Iyalah. Iya, kan kalau dibanding teman-temanku yang biasa, yang udah kenal sama temen orang Nihonjin asli ya, kan beberapa ada tuh. Ya dia lebih fluent aja ngomongnya. Kalau aku nggak bisa sefluent itu. Tapi dikit-dikit bisa lah ya? Iya, dia ngomong apa aku ngerti. Iya. Tapi balesnya itu, gitu. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa gugup ataupun cemas gitu saat belajar itu atau pas pakai belajar bahasa itu? Iya, menggunakan ngomong ya, iya. Karena ya takut, ada rasa takut salahnya itu loh. Iya, Ya, betul itu. sekali. Aku udah pakai Hello Talk ya, yang cuma model mic, terus namaku udah anonimus Iya, loh. bisa. Tapi tetap aja begitu ngomong sama orang Nihonjin asli, ya nggak ngomong. Jadi, ngomongnya cuma sepatah, satu kata dua kata gitu doang. Yang kamu tahu gitu ya? Padahal kalau dirangkai ya bisa, tapi pas keluarnya tuh nggak mau keluar. Gitu. Gitu. Keren banget. Udah nih, pertanyaan udah selesai. Makasih banget buat waktunya. Mantap. Jawabannya juga sangat membantu. Kita sangat merasa puas gitu ya. Ya kurang, ya maafkan juga kalau jawabannya kurang memuaskan. Enggak, membantu udah cukup kok. Gitu. Oh ya, aku juga ada sedikit bingkisan. Banyak nih, bukan sedikit. Terima kasih. Iya. The second informant has an introverted personality, which also influences their second language learning. Introverts feel more comfortable when they study alone without other people because they feel they can focus more. However, it turns out that the environment rarely uses this language, and this also affects their second language learning. They also mentioned that they sometimes felt anxious depending on the situation. For example, when they did not prepare in advance, they would feel nervous or anxious. From the results of the interview, it can be concluded that personality and environment play an important role in learning a second language. Understanding or preparation of the material also influences self-confidence. Then, conclusion can be made. Individual personality, the support of their environment, and their experience with language anxiety are key factors that influence the success of second language learning. These elements shape how motivated, engaged, and comfortable a person feels during the learning process. Extroverts might benefit from frequent speaking practice, while introverts focus on careful usage.
A supportive environment that frequently uses that to target language enhance progress, while anxiety can create challenges by reducing confidence. Together, these factors play a crucial role in shaping a learner's ability to acquire second language effectively. I think that's all from Group 8. Thank you. Thank you.